बामपंथी चाहिए ममता बानार्जी जो आम उठी पाइलुनि ये हारीगला पर आम पुणी उपरकू उठू समस्ते जन को हरवाई चाहिए से आपन कौन शक्ति अटकई पार ना आपड़ कहे जे पूर्वर ममता बानार्जी को हरवाई 2020 मसीह 2021 मसीह उद्यम होता कहीं सफल होता जे एठी श्रीराम नाराटा देदेवा एठी हिंदुत्व को टे कमे दे विकास फंडामेंटाल टी आगू नहीं जावा कह जाऊला प्रथम फेज रे 90 रु 95 सीट मैंने पाई सारी भारतीय जनता पार्टी सेकेंड फेज रे जदि 50-60 पाई जीति जाते कि बहुत भल भोट पाई तेणु यहाँ हूँ 5टा पर आउ गोटे ट्रेंड आसो जो कौ कौ इलाकार परवर्त समय आलोचना करें आसंता काली कौ कौ इलाकार कौ कौ इक्वेशन रे किए केमती भोट पाई अतीत आप देखिए करुणानिधि फिल्म लाइन जाइए एमजीआर फिल्म लाइन जाइए जयललिता फिल्म लाइन जाइए तेणु तर कल्चर अच्छी हिरो मानक जो लोकप्रियतार क्रेज आपड़ ओडिशा रे देखिए कहीदेले अवश्य किए खरा भावे तथा पदुटे कहीदेवा ओडिशार हिरो माने टिके गोड़ाणिया हमें जे आमको गए टिकेट खंडे दिंतु किए टिकेट न पाले दल बदल दिंती किंतु साउथ रो हिरो माने ना से माने मागंती से माने छड़े कि देखो प्रथम कथा हूँ निर्वाचन आरंभ रु केवल पश्चिमबंग उपर समस्त निघा था कहीं बाकी राज्यर फलाफल कौन हम उना अधिक समस्ते एकपाखिया भाव अनुमान करुले माने जदिओ आप देखिए आम परवर्ती समय आलोचना करवा पश्चिमबंगर घटना को नवा पश्चिमबंग में भारतीय जनता पार्टी एथर आग्रेसिव रणनीति करथला प्रथम कथाटी है मोदी आसवा पर भारतीय जनता पार्टी क्याडर पश्चिमबंग में बढ़ी पश्चिमबंग में टीएमसी जितबार सबुठारु बड़ शक्ति था एजेन्सी माने एजेन्सी माने आपन को यदि बुझेबी से तार अर्थ जो माने कि कर्मी बा नेता नुहंती किंतु सेमानक हाथ में भी 5,000 भोट अच्छी आप गाँ गहली भी देखिथे माने से गोटे ठिकादारटे होता से गोटे डीलरटे होता कि गोटे इन्फ्लुएंसर माने बिजनेसमैनटे होता से हाथ में भी 4,000-5,000 लाख भोट थाए से सबुबले टीएमसी को समर्थन करमती पाखापाखि 1500 रु 1700 एजेन्सी को निर्वाचन पूर्वर भारतीय जनता पार्टी अटकई देता जेहेतु तांकर सेंट्रल टीम मुतयन होते अर्थात जो लोक हाथ में 5,000 भोट 2,000 भोट 3,000 भोट 1,200 भोट अच्छी से भाया लोक निर्वाचन मंडल हटई दिगला जहाँफल से स्कोप पाइबेनि ए भोट टी नहीं टीएमसी को मड़ेबार यहाँ हूँ सबुठ गुप्त रणनीति था से गुप्त रणनीतिर फल आज भारतीय जनता पार्टी पाई एक द्वितीय कथाटी हूँ ममता बानार्जी जितिए बोली किए भावुला कांग्रेस चाहूला ममता बानार्जी हारतु बामपंथी चाहूले ममता बानार्जी हारतु बीजेपी चाहूला ममता बानार्जी हारतु माने आप देखिए एमती एक निर्वाचन था विरोधी हूँ बा शासक माने जतक विरोधी ममता बानार्जी समस्त चाहूले सी हारतु राहुल गांधी चाहूले ममता हारिला परे आमे पश्चिमबंग में आमर टे मजबूत हम स्थिति बामपंथी चाहिए ममता बानार्जी जो आम उठी पाइलुनि ये हारीगला पर आम पुणी उपरकू उठू समस्ते जन को हरवाई चाहिए से आपन कौन शक्ति अटकई पार ना आपड़ कहे जे पूर्वर ममता बानार्जी को हरवाई 2020 मसीह 2021 मसीह उद्यम होता कहीं सफल होता प्रति थर न्यारेटिव बदली बदली चले 15 वर्ष होगला गोटे आंटी इनकम्बेन्सी एसआर आप देखिए जो मैंने सब फेक भोटर से भोट बैंकटा हजिगला तेणु गोटे लेखा प्रतिकूल परिस्थिति रे ममता बानार्जी जाइथिले एवं भारतीय जनता पार्टी ठीक इलेक्शन मेसिनरी कला आपड़ देखिए एथर ओडिशा ओडिया भोटर ओडिशार लोक जाइथिले सेमती अन्य अन्य क्षेत्र पर आसाम लोक आसी तेणु सबू सबू एरिया को जगी दिया जे चा बगीचा अंचल अनुसार भोट जीव प्रेसिडेंसी इलाकार अंचल भोट जीव हिंदू बहुल अंचल अनुसार भोट जीव तेणु भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्लस्टर अनुसार स्ट्राटेजी करदेला जे एठी श्रीराम नाराटा देदेवा एठी हिंदुत्व को टे कमे दे विकास फंडामेंटाल टी आगू नहीं जावा तेणु सबू सब प्रकार जो अंक कषि गत थर जोटा भूल होता जमती 2019 भारतीय जनता पार्टी अंक भूल होता 24 ठीक है बोली ओडिशा सरकार को पलि आसिले अनुरूप स्टाइल रे पश्चिमबंग से सरकार को आसछन एवं आउ गोटे बड़ फैक्टर हूँ इलेक्शन रे
ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଡିଏମ୍କେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହିଥିଲେ ଡିଏମ୍କେ ଉଡ଼ିକି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଆମେ ତ ଛାଡ଼, ଆମେ ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହଁ କି ସେଠି ପ୍ରଚାରକୁ ଯାଇନେ। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିବେ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟିଗଲା। ସରକାର ଗଢ଼ିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ନିଜେ 3 ନମ୍ବରରେ। ଟିଭିକୋକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିଭିକୋକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ 5, 10, 15, 0ରୁ 6 ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଇଥିଲା 98ରୁ 120 ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହିଁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଜୟ ବି ଭାବିନଥିଲେ ଏତେ ଜୋରରେ ବିଜୟ ସଫଳ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଝୁଲା ଡିଏମ୍କେ ଗଢ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ 5ଟା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ନଜର ରଖିବା। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିଏମ୍କେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଟିଭିକେକୁ ମାନେ ବିଜୟକୁ ନା ଏଡିଏମ୍କେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ 3ଟି ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କେରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ନିର୍ବାଚନର 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ତରିକାରେ ଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇନାହିଁ। କୁହାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 90ରୁ 95 ସିଟ୍ ଏମାନେ ପାଇସାରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି 50-60 ପାଇଥାନ୍ତି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 5ଟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ ଯେ କେଉଁ ଇଲାକାରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁ ଇଲାକାରେ କେଉଁ ଇକ୍ୱେସନରେ କିଏ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 6ଟା 7ଟା ପରେ ପରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ରାଜନେତା କେବଳ ତାରକା ନୁହନ୍ତି, ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତର ତାରକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କରୁଣାନିଧି ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, MGR ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜୟଲଳିତା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଲଚର ଅଛି। ହିରୋମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତାର କ୍ରେଜ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ। କହିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ କିଏ କାଳେ ଖରା ଭାବିବେ, ତଥାପି ପଦୁଟିଏ କହିଦେବା। ଓଡ଼ିଶାର ହିରୋମାନେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଏ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ଦଳ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଉଥର ହିରୋମାନେ ନା ସେମାନେ ମାଗନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଛଡ଼େଇକି ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ରେଜ୍। ସେମାନଠାରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଜଣେ ଛୋଟିଆ ନେତା ନୁହଁ, କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଲିଗାସି 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିକୁ ସେ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ବିଜୟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଇଲେକ୍ସନର 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ କେସ୍ କରାହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଦଳା ଚକଟା ଷ୍ଟାମ୍ପେଡ୍ ମାମଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରି ଦିଆଗଲାନି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାରି ଭିତରେ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ। ମାନେ ହିସାବ କର କେତେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ରହି ରହି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜନୀତିର ଆଉ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାଡର ନଥିଲେ, କଥା କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାଡର ନଥିବେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇକି କିଏ ଯିବ? ଟିଭିକେକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ, ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଯିଏ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ କହେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ନାୟକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ହେଇଗଲେ ବିଜୟ ଥଲପତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ନାୟକ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାଇଲଟା କେଜରିୱାଲ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯାଇନଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ। କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ସିଧା ଗଲେ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଖାଲି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭିଜନଟାକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ କେମିତି ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିଜନ ଦେଖୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଜେନ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କେହି ଅଣଦେଖା କରିବାନି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜେନ୍ଜି ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଆଜି ବିଜୟର ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ଜେନ୍ଜି ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଜେନ୍ଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବେ।